जोंबोथ' डाइरेक्टयै बुंनो हाया नालाय गावसोरनि फैनाय फैयैखौ जोङो बुंनो बुंनायालाय फैयै नोङो ओरै खालाम बिसोर फैनाय फैयैखौ नों आसा खालामबाय थानो लाब गैया नोंहा एक्जाक्ट बेसेबां दङ बेखौ लानानै था बिनिफ्रायल' दाखांसै बिनिफ्राय थांनो नांला फैदेरबा फैदेरबाय खिन्थु नोंनि आखायाव बेसेबां दं बेखौ नों एक्जाक्ट बिगाखौ होथारनांगोन जोंनो उनाव फैदेरनाया बे आंना खोथा फैयोबा फैबाय खिन्थु नोंनि आखायाव बेसेबां दं दा बेखौ नांथारगौ खाथा होथारनांगोन बिदिनो बे 235 बिदि बेखौनो होदों आरो नोङो नांगौया दानि मानसिनो दे खाथा नांथारनांगौलै दे समान समानसो देरहायाखै नोंना बालाजार एलपि स्कुल बेथिनि बालाजार एलपि स्कुल तेर बेथिनि फैद' आनो बेथिनि प्राइमारि एखाने एक्टिभ जाजोबनांगौ बयबो दिनै मोनबाय फिथाइया हारसिंसो नङा लोगो गैया बहा लेंहरनाय लोगोआ साबसे नोंसिनि कमिटियाव साबसे नङा आङो सोंदों नोंसिनि कमिटिया साबसे बेथिनि बुथ कमिटिया साबसे दं ओइ प्रेसिडेन्टआ सोर बे प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया नों सेक्रेटारि बे प्रेसिडेन्ट आं सोंदों बेथिनि बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ नोंसोर जाखाबाय बे माखासे साबसे दंबावो जोंथ' 20-25 जन जानांगौ होनना बुंदों टटेल 42 दं मेम्बारफोरखौ लानानै 42 बेहायथ' फोजोबखायाखै खयजन फैदों नोंनि बुथ सेन्टारनिफ्राय खयजन एटेन्ड जादों बे मिथिगौ बे साबा सयजनखौ लेंहरफा फै लेंहरदोंब्ला बुंनानैसो बे बुथ कमिटिनि मानसिफ्रा लेंहर फैफादो साबा नङाबा सयजन होनना बुंदों नोंसोरबो महिलाफ्राबो नंगौ ना मेम्बार नायनाय मेम्बार नंगौ ना नङा मेम्बार जोबदों बिसोरो नोंथांखौ ना मेम्बार ना दे नोंथाङा दे मेम्बाराव देलाय नोंसोर भट सेन्टाराव बिसिबां दङ मेम्बार जानानै मिथियाबा बोरै जागोन मेम्बारफोरखौ खोन्थानांगोनब्रा नोंसोरो बेलासियाव सानफ्रामबो खेबसे जिरायनांगौ दैलि खेबसे जिराय मिथिबाय नोंसोरा 20-25 जन बे कमिटियाव गैया होनबा बेथिनि बालाजार बुथ कमिटि प्रेसिडेन्टआ सेक्रेटारि नोंसोरो दैलि बेलासियाव खेबसे जिराय अब्ला बुद्धिया ओंखारलांबाय थागोन जिरायलायनानै रायज्लायगोन मिथिबाय जेनेबा नोंसिनाव हयथ' 100% नोंसोर हायाखै गाबोन 100% हागौ 60%खौथ' हानांगोन बा 50%खौथ' हानांगोन बेखौ नोंसोर ज' जिरायलायबाय थाबासो बुद्धिया ओंखारबाय थागोन देनाय बेसेबां मोनदों बेसेबां जोंनियाव आनालबारिनि प्राइमारि हिसाबै प्राइमारि नङा आङो भट सेन्टारसो भट सेन्टार हिसाबै मोनब्रै दङ भट बे प्राइमारिनि आन्दारावनो भट सेन्टारा मोनब्रै दङ सार दा मोनसे
आं मोनसे सायाफोरजों नों प्राइमारिनि लिडार ना लोगोआव सार नागिरनानै भटआव गोलैदों प्राइमारि खोथा दाबुं आङो भट सेन्टारनि खोथा बुंदों आंनि भटआवहाय गासैजों 890 जन नोंना जाया बिसोर सोरो बाजारनि बुथ कमिटिनि फै बिसोरनो औ दे जोंना बिजली बालाजार हिसाबै टटेला 297 जन दङ भटा 297 दङ बिनि गेजेराव जों मोनफ्रोमबो भटआव जों मोनफ्रोमबो सेन्टाराव जोङो आमार बिजली प्राइमारि हिसाबै जोङो जेनबोआखै दाबो जोङो बिजली बालाजार हिसाबै जों थांनाय बारावबो जोङो मोजां रिजाल्टखौ लाबोदों दाबो जोङो मोजां रिजाल्टखौ मोनगोन बिदि मोजां जानाय मा 293 ना 297 आवनो बेसेबां भट मोनगासिनो दं दालाय जोङो 297 आव जोङो मेक्सिमाम जोङो थांनाय बाराव जोङो 197 जोङो भट मोनदोंमोन दा जोङो 200 प्लास जोङो बालाजार हिसाबै जोङो मोनगोन 197 आ बाराखै दङ एसेटिस दङ बाराखै जोंनाव क्लास जाबावगोन जोङो सिङाव जों खामानि मावबाय माखासे फैनो खोथा होबाय थादों जों बिसोरखौ रायलायनायनि गेजेरजों लाबोगोन एग्जाम होदे मोजां फिसाखौ एग्जाम हो नाम उइथ उमुक नाथाय उमुक फसंथान उमुक दैमारि होननानै एक्जाक्ट माबा होखा अब्ला रिजाल्टआबो दिनावनो मोनगोन जोङो दा नोंसोरो देनां इलेक्सना जाखांनानै जेब्ला ब्लकफ्रा खबर लायो अब्ला नोंसोरो आन्दाजैनो जोंना देरहाखानाय नङा जेब्ला काउन्ट जायो अब्ला जेनबाय ओंखायनो नोंनो सोर भट होनांगोन उइथ नेम 200 जन मानसिखौनो लिरनो हाया होनबा नाथाय उमुक फसंथान नोंहा जायखौ मिथिखागौ बे 100% जोंनि भट होखागोन नोंनि माबा दंखाजोबना सोर गोजोन सोर गैया बे होनायफोरखौ लिस्ट खालामदोंब्ला जोंहा खामानि मावनो उसुबिदा जायो मिथिबाय जायफोर होगोन बेखौ एक्जाक्ट मानसिनि नामखौ लिरना लाजोब दे मिथिबाय बिदि खालामथार होनब्ला नोंसोर सिन्था खालामनांला जोंनि सेन्टाराव जों देरहाबाय होननानै आरामसे दर दामनो हाबाय नोंसोर नङाबा आन्दासावनो बुंबाय थायोबा मोजां जादों दाथ' थिगानानै खोथा नङा बोरै मिथिनो जेनफेरना देरहादों दे मावहैदो दे बे फाथाबारि एलपि स्कुल बेहायथ' गन्दगलानो जोबा दाखालिबो माबा जादों फाथाबारि एलपि स्कुल 807 दे लोगोफोरा बुखा जोङो दा 807 सेन्टारनि बिले पलिस सेन्टारनि फाथाबारि 807 पलिस सेन्टार डिग्री दं जे फै महिलाफोरबो दंमोन माने फैयोब्ला मोजां दे नोंसोर भट सेन्टारनि मानसिजोबना फैनांगौ जोंनिया फाथाबारि 807 पलिस सेन्टारा टटेल 651 जन दङ
651 बे सेन्टारा जोंनिया बुंनो थाङोब्ला बिटिसि जाजेननायनिफ्राय जेनाखै आरो बे सेन्टारा फाथाबारि हिसाबै बे सेन्टाराव जों जेनथ'वाखै सार दाथ' क्लास 1 जागासिनो दङ आरो सारमोनाथ' आं प्राइमारि हिसाबै बुंबाय प्राइमारियाव जोंनि फाथाबारियाव मा जादों सारमोना मिथिखागौ दा इउपिपिजों इउपिपिएल जागायनानै दा फालारबो जागायनानै दं दा बेफोरखौ नायोब्ला जोङो बहुद क्लास दङ आरो सार दासिम दङ नोंहा दा जों खामानि मावगासिनो दं सार हाजासे देहा खानो नाजालांनो देहा दंखायो नालाय बेवहाय नोंनि सेन्टाराव जोंनि सेन्टारावहाय जों जेनथ'खाबाय दासिमावहाय दा नोङो आं बुंबाय जोङो एकदम गथ'फोरखौ इंलिस खालामना देखायथारदे सोर दोगोन दै गथ'फोरनि सायाव लाखाया नोंहा सोर बहा दोगोन जोङो बेखौ मिथिगासिनो बेखौ नों ना खुलिना लादो जोंनो होथारनांगोन जों बेखौहाय जेब्लायबो महराव जों बेखौ खालामखायो सार जोंनो सिगां देखायग्रोनांगोन दानिया आगोलनि बाथ्रा नङा जोंनो सिगां देखायगोन थांनानै जोंहा सिआइटि दंना सिआइटि फाथायखादों ओइ फै बिस्मा ब्लकनि सिआइटिआनो सोर जोंहा आइनि दंखायो इन्टेलिजेन्स ब्रान्स ओइ लाय बिसोर साथाम नुबाय नायनाय दाख्लै थांखांखाबाय सार सारमोना थांबाय आरो एब्रेबावसो ओंखायनो थगायनो हाया जोंखौ जोङो सिआइटि फाथायदों मिथिबाय आरो बिसोरनि सिङाव आरो मानसि दंबावो मिथिबाय ओंखायनो दा थगायखा थेफायबाय हामा लिरै मोजांसै बिसोरनि सिङाव आरो दंबावो मानसि नोंनो देखाया जोङो मिथिबायथ' ओंखायनो एकदम माने मोजाङै साबधान मिथिबाय नामा लिरनानै होथारनांगोन नोङो दे नोंनि सेन्टारनिखौ मिथिबाय बिसोराव गन्दगल जाबाय थादों मासो फानांगौमोन जाबानो बिथा फानांगौ सोरनिबा मिथिबाय दे थांगोन थेंक इउ सार थेंक इउ Saragao LP School. Saragao LP School. Saragao. Nama bangga primary. Saragao. Asal. Duizo matro. Sarastan Ba identified by true color. Incoming call from Sarastan Ba. Saragao total Bhitarwan 1185 তার মধ্যে আমার বিষয়টা আমার 60% আগ্রহ হয় এই পার্সেন্টগুলো আমি জানি না কি পার্সেন্ট সে এটা কত হয় Incoming call from Sarastan Ba identified. তাহলে এটা দেন হিসাবটা দেন মানুষটার নামটা লিখে আর ওই সলিউশন কই গেল সলিউশন আছে মানে সবগুলো কারিয়া তা নাই মানে তো আমাদের কাছে আছে না 1100 নতুন 1175 মধ্যে আমার কাছে কত আছে 800 পাবো তাহলে 300 টাকা কোন জায়গায় গেল বাকি যদি আমরা এই যে স্টুডেন্টে কই থাকে রেশন কার্ড দিন ঘর দিন এটা দিন কই যায় মাঠে পাতা লাগে না রেশন কার্ড লাগে না রাতে পাতা যদি না থাকে রেশন কার্ড পাবো তাহলে কোনটা আসো
মানে এইবিলাক কই থাকে ইহঁতে কইলে মানুহ কোনটা আসল মাটির পাট্টাটা আসল না রেশন কার্ডটা আসল মাটি বাটাটা আসল তাহলে মাটির পাট্টা পাওয়া পড়ছে রেশন কার্ড পাবো তাহলে কোনটা আগে মানে যেটি এগুলো বলে গেছে কি আই যাব না মাটির পাট্টা পাবো না কোন লাগিব পাটাটো লাগিব আপনি তো পাবো এই 300 জনটা পাবো না ওই কথা আমার ওর যারা আছে ওরা পাবো এই যেগুলা না থাকিব ওইগুলা মানুষের নাম আমাকে দেন যারা যারা আমার সঙ্গে নাই ওনার লিস্টটা আমাকে দেন হ্যাঁ যারা ঠেকঠক গেছে ওইটার নামটা আমাকে দেন Paniagao. Paniagao. Ungkabel, Paniagao, Ulkendaron. Paniagao, okay. Oh. Paniagao will be school. So, pone, president. আপনি প্রেসিডেন্ট আমার 35 ভোটা 35 ভোটা এর ভিতরে বর্তমান অনেক খারাপ অবস্থা দোয়া রসুনের ভিতরে আমার তো আমি 80% দেওয়া হয়েছে বর্তমান বিজেপি ইউপিএলে আমার সরকার বর্তমান 70% আমার দলত আছে 30% এখানে হয়ে আছে তো আমি প্রচুর চেষ্টা করি আছি আমার তো আমি সাকসেস করে নেওয়া পারবে চেষ্টা কর না হলে আমি বললাম না অল্প আগে কি বলছে আপনি শুনছেন শুনছে না যেদিনের বেলা দল আইছে আমার সেদিনের বেলা আমি বুঝিয়ে আছে কাম করিয়ে আছে আমি আরো বাকি দিন করে যাম যারা যারা এই সেকশন বা বিজেপি দিছে ওনার নামগুলা লিস্ট কর হ্যাঁ আমাকে দেন কিন্তু তো স্যার জোয়ার থেকে আমি আলোচনা করা হয়েছিল একদম লিস্ট করে আমাকে মনে মনে দেন পরে আমি এই জমিন আমি মাটির পাট্টার কথা বলছে না ওইগুলো আমি একটা দিব মতে এবার আমরা যে টাকা তো খারাপ নেবো স্যার 80%। হ্যাঁ আমি যে টাকা খারাপ নেবো কিন্তু ভিডিও করে আছে আমার ভিডিও করে ওরা এখানে কাম যদি করে মুসলিম ভোটা ইয়ার পরা এনসিএল ভিডিও হবো ইয়া মুসলিম ভোটার খুঁজবার দরকার নাই সেভেন শুনে হয়ে যাবো আমার ভিডিও সরকার কিন্তু কিছু কাম আমার মুসলিম মানুষ চাব লাগিব কৰিব লাগিব আমি কি বলতে আগে ইলেকশন মুসলিম মানুষ হোক রাজবংশী মানুষ হোক বা গোর্খা মানুষ হোক এমনি আমাকে ভোট না দিব কিবা একটা স্বার্থ আছে ওই না এইটাই তো আমি সব করবো কইছি না তো জিতাটা খারাপ হিসেবে কইছে আমি বড় গেছি আমি কসলাবাড়ি গেছি আমি বহু জায়গা যাওয়া মানুষ তো আমার ইফালে নিশিমান মানুষ যদি আমার বলে ভোট নেবে তো আমি আমার প্রার্থী জিতাটু খারাপ দেখিব মোর লেখাপড়া নাই স্যার কিন্তু আমার প্রার্থী যে কোনো জায়গায় মিটিং হোক স্যার আমি সময় যাই এই যে আপনার বিজনেস উত্তরে যে কিবা
গেছিলাম না আমি কত গেছিল লাঙ্গল ভাঙা পরে এরিয়াটা আমার নাম নাঙ্গলভাঙা যশোরবাড়ি নাঙ্গলভাঙা ভিজিটিসি অন্তর্গত যশোরবাড়ি গ্রাম আর কেন্দ্রটা হলো বানিয়াগাঁও। ঠিক আছে আমি আসবো একবার লাঙ্গল ভাঙাতে হ্যাঁ আইব লাগে আইলে আমি সব কথা আমার মানুষ পাবলিকে আপনার ভালো পায় এরপর জায়গায় কিন্তু আমার কিসমত নেতার কারণে হ্যাঁ কেনবা কিন্তু আমার মানুষ আমরা খুব ভালো পায় আমি আসতেছি যাও তো ওই যে বলছেন আমি হেড করি আমার নেক্সট মিটিং আর খাদুবাও আছে কাশিকোটর আছে আরো রুটি কাটা আছে এই কারণে আমি চালু ওলাইছো মুঠতে আপোনালোকে ভোট কমিটিৰ যিসকলে দায়িত্ব পাইছে আপোনালোকে ভালকৈ কাম কৰক একজাক্ট কৰক এনে জিকিছে বুলি কৈ থাকিলে নহ'ব একজাক্ট ফিগাৰটো ওলাই লওক তেতিয়া আমাৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু আমাৰ হাতত যিহেতু অলপ সময় আছে এতিয়াও 10-12 দিন সময় এতিয়াও আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে কষ্ট কৰক खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोनजागोन होनना बुंदों जोंनि आखायाव दाबो 10 दिनसो समय दंबावो बे 10 दिनाव जा हायो खालामबाव बिनि उनाव नोङो आसा खालाम हाला जा जानांगौ बे 10 दिनसोल'खासै बिनि उनाव नोङो सोरबा फैगोन सोरबा थांगोन होनबाबो नों आसा दा खालामसै खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोनजागोन होननानै बुंदों मिथिबाय जों देरहासार जाथारनांगोन আমি জিকিবই লাগিব কষ্ট কৰাৰ ফলাফলটো পাব আমি এনে কোৱা নাই আপোনালোকৰ মুছলিম সমাজ হিচাপে আমাক যে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এইটো ৰাজনীতিকভাৱে আপোনালোকে কিবাটো বিচাৰিছে মুছলিম হিচাপে আমি কাৰ লগত থাকিলে বেছি লাভ হ'ব আমাৰ অঞ্চলটো উন্নয়ন হ'ব বা আমাৰ জাতীয় সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিব পাৰিব এইবিলাক চিন্তা কৰিহে আহিছে এনে অহা নাই হয় না নহয় মুছলিম মানুহে যে ভোট দিব ওলাইছে বেছিভাগে এনে অহা নাই স্বাৰ্থ আছে আপোনালোকৰ আমাৰ জাগাটো উন্নয়ন হওক আমাৰ জাতীয় সমস্যাটো সমাধান হওক এইবিলাকে গৰ্খাসকলেও এনে অহা নাই গৰ্খাসকলেও আমাৰ বিপেকক সহায় কৰিবলৈ এনে অহা নাই ইহঁতৰো স্বাৰ্থ আছে যে জিকাৰ পিছত সরকার বনোৱাৰ পিছত আমি গৰ্খা হিচাপে এনেকুৱা আমি সহায় বিচাৰিম এই সহায়টো বিপেহে কৰিব পাৰিব ইউপিপিলে কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা চিন্তা কৰি পেলাই গৰ্খা মানুহে আগবাঢ়ি আহি আছে ৰাজবংশীসকলেও এনেকুৱা নাথযোগী হ'লেও এনেকুৱা বেংগলী হ'লেও এনেকুৱা বুজি পাইছে खैलामैला बिसिडिसिआव সরকার আহক सरकार हुआ पिछड़ खैलामैला ब्लक अफिसाव आरो আমি 100% लाइभसो होबाय आङो আমি কৰি দিম নাই তো মই যাম আপোনালোকে কাম কৰক আশাবাদী এই যিটো নিৰ্বাচন হ'ব ইয়াত আমি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমি নিশ্চয় জিকি যাব কষ্ট কৰক আমাক সহায় কৰক থেংক ইউ ধন্যবাদ लोगोफोर दसे फैबाय आङो जिहेतुनाखि खैलामैला मथामथि बिपिएफनि ब्लक अफिसाव जानाय मथामथि बिपिएफनि मोनफ्रोमबो बेबायदिनो बुथ कमिटिनिफ्राय फैदों आरो दा बेयावहाय बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा सार दंफैयो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' निस्सय नुखाबायानो ओमफ्राय दा आङो बेयावनो जास्ट नोंथांमोनजों दसे नुजाफैनानै लाइभ होबाय आरो दा दिनैनि दिनावहाय बिथांमोननि प्रग्रामा माबायदि जालांदों आङो एसे लाइभनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननोहाय दिन्थिनाय जाबाय दा जायफ्रा लाइभआव थाबाय बिथांमोनानो नुखाबाय जास्ट दा जोङो इउटुबारफोर हिसाबै खुनु पार्टि फिलिंस गैया जों मोनफ्रोमबो प्रग्राम जानायफ्रावनो जोङो देखायलांगोन दा नोंथांमोना बयबो नायनानै लानो हागोन आरो दा प्रग्रामा जोबनानै थांबाय दा गोबां प्रग्राम दं होननानैहाय बुंदों दा बेनि अनगायै गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो दं आरो दा बेबायदि आरो नै আৰু সকলো ভোট কমিটি আৰু সরকারি সকলো কেন্দ্র
दा बयबो फैलाबाय आरो दसे नायलाबावदो आं एसे 5 मिनिटसो थाबावनायसै आरो ना लाइभखौ ओमफ्राय आं दोनसिगोन যাতে রেজিস্টারটো মেনটেন কৰে নিজৰ নিজৰ ভোট সেন্টাৰৰ নিজৰ পিএফৰ ভোট এই ভোটাৰবিলাকৰ যাতে নাম ভোটাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰে दायो थांसिगोन नै थांबाय आरो दा थांबाय आरो ना फर्स्ट ना ना जों दावबाय थांगोन माबाया बोरै बे आदाया बोरै सोरखौ बुंनांगोन आङो सोर मा नाम मोनलाय सिनायनाब्रा दे खोन्थादो माथो खानायसे फैबाय खानायसे ओंखाम जाबाय जायाखिसै जानायालाय खानाय सिनजाना दस्रा नुलायदों माथो नोंखौलाय औ मोजां ना खबर सबर मोजाङालाय दे दा लोगोफोर दसे नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामलायनो गोसो जानानै आं लाइभआव थाबाय आं भिडिअ खालामलायबाय थायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला आङो एसे लेट सफैदों आरो ना मोनसे प्रग्रामाव थांनानै मानो होनब्ला आंहा बेलेग जायगायाव मोनसे इनभाइट दंमोन दा बे भिडिअआ फैगोन आं होगोन आरो एसे उनावहाय ओमफ्राय दा बे हिसाबैनो माखासे आं कन्टेन्टफोरखौ मोनफैनाय जायाखिसै थेवबो ससे लोगो मोनफैनाय हिसाबै आङो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामलायनो लाइभआव थानाय जाबाय आरो ना दा बेयो जादों जाहैबाय लकेसना चिरां जिल्ला खैला मैला बेबायदिनो बाजारनि एसे खोलाथिंजाय थानाय बिपिएफ दोलोनि जिथुनाखि ब्लक अफिसाव आरो नै कासेम जिबौ मास्टार नोंथांमोना निस्सय सिनायखायो जायो कासेम भाई सातथा राखिसे ना दे बिदियासो जिबौनि मास्टार आरो दा बिदि आरो ओमफ्राय मा सेलायखो बेयावलाय Incoming call from identified by Truecaller. ओइ लादुसो सेलायबायलै ओइ र' आं लाइभआव दं ओइ माथो लादु सेलायखो आदा लादु माने ओंखाम उखैनायखाय उसुबिदायाव गोलैबाय बेस्राबाबो दखान खाथियाव गैया नालाय ओंखायनो सारा फ्रियाव अफार होदों नामा बेखौसो रायजोफ्रा एसेसो लाखो नामा बेखिनिखौ जानायनि आइटेम बानायाखै ने जानायनि आइटेमा माने जोंनि माखासे मुस्लिम भाइफ्रा Incoming call from Basumatary Ashok identified. जामानि थांलाय जोंल' बोरै नायगार जानाय होननानै जों बिदि सिस्टेमखौ खालामथ'नाय जायाखै दिनैनि थाखाय आच्छा बेखिनि आरोना फंबाय अननानै धन्यबाद औ दे थेंक इउ दा ओरैहाय माखासेया माबा रानदों आरो लादु मा नांगौ जाखो बेबायदि आरोखि ओमफ्राय आङो दायो डाइरेक्ट लाइभ लाखाबाय बेबायदि आरोखि माखासे नैबेयो बाजार जाहैबाय बाजार सेर जाहैबाय लामा Incoming call from Basumatary Ashok. लोगोफोर आंनावहाय गोबांथार माबा Incoming call from identified by True. दा बेनिखायनो आङो लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन अयथासार कल फैबाय आंनावहाय आरो लोगोफोरा कल खालामनानै दंसै दा बेनिखायनो आं लाइभखौ दोनथ'नाय जासिबाय दे बाय बाय